إله إلا الله أستغفر الله
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa safi'ina ti'ayunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratal mukarramin, para habaib, para ulama, para ustadz, para guru ngaji, serta para ajunan sedaya hadir nenggak di tempat. Juganan para sepo kampung serta sepo tisah, khususnya Desa Sen Asen sebeda nang kampung Berguh. Iki gak dinto oleh imam beserta saja setap-setap epon saya abdina muljaaki tor takdimi juganan ajinan semulja iki gak dinto Al-Ustadz Abdul Hadi juganan ajunan semulja iki gak dinto Ustadz Abdurrahman sarang Ustadz Rajuddin sarang ajunan semulja Kak Tuan sarang sambian Abdul Mukti ya Bapak Lutfi ngono Abdul Mukti Siabtina muljaaki tar takdimi juganan dak sahibi hadal hajah yang kika dinto Bapak Ang Rosidi siapa mana okay. Bapak Matruji beserta saja keluarga Epon Siabtina muljaaki tor takdimi juganan dak para jamiah hadroh Selu Darul Ausad juganan dak operator sound system saya abdina muljaaki tor takdimi serta pengarap dak Allah Subhanahu wa taala mantarmuka kesetia jenah golongaki dari hamba-hamba Allah sepada muljah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah nang malam mangken adalah malam yang insyaallah keparingan selenan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Bapak Matruji yakni sekeluarga ngagungin hajat bagus sesuai kalaban ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iki kak dinto ingin nyepoi sebagian potranah si Asmah Rosidi, kamu Rosidi na? Ya, di ya tajuk di nanti mulai pada syuting ini, syuting kan masuk ke kamera ya sebenarnya. Okay. Alhamdulillah. Tajuk beda ke tajuk tadi. Ang lagi kursi pada, kursi. Okay. Sejauh apa? Iki melepat deng ke kamera, menepi padeng ke kamera, insyaallah nika bakal upload neng medsos.
sebaneka. Begitu ya upload nang medsos, sewaktu-waktu ingin melihat bisa iolaten. Juga nan bingkengan menabibi Allah Ta'ala iparingin potra nah ingin melihatnya juga bisa ngolaten. Alhamdulillah tang bapak lambe saga baya sengko. Ternyata prosesnya Masya Allah sesuai kalaban ajaran kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ki ISN kalaban acara lek melek eng ISN acara pemasan bagus di antara maus salawat dan insyaallah di antara pemasan kalimat tauhid. Alhamdulillah cang anang. Iki segak dinto. Tak mungkin innalillah engko bi bapak minangka ki selawatan lambok. Tak mungkin iki tangki. Insyaallah balik bunga. Ben insyaallah dadi contoh bagus. Kening ten datang lakon datang bapak dia. Nah, kening ten deh segak dito. Begitu eten deh atau di orang-orang selain sebenarnya status anak ninde nikah seninde oleh genja seperti penyebab etenda juga nggak oleh genja dan tadi umpama narosidi binggengan perpaang dung tedungan umpama pah etenda bi kompo ya atau bi orang lain kegiatan bagus maka senajan perpaang dung tedungan milo dek genjer nah karena termasuk dari apa ringin tadi penyebab abri petotu dek kebagusan dek orang saya ngelakoni bagus sesuai kalaban terbunah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Pasera orang sa abri contoh bagus dek orang lain maka orang saya nindegele ke adisa nindege bagusan na nikah kisah oleh ganjaran orang yang sabri contoh bagus ke adisa juga oleh ganjaran segala itu oleh pahala oleh balasan bagus dari Allah oleh tambahan sangoh inalekan abak masuk ke alam kubur atau alam barzah alam akhirat. Alhamdulillah sallu ala Nabi Muhammad. Eki pengarap dak ke Allah Subhanahu wa taala kegiatan malam lek melek saya laksanaki nang saat makin menika cepon yang betul kan lek melek ni. Ki soalnya lek melek ni biasa nah macam-macam. Esena nang malam lek melek ni macam-macam. Bade SN kegiatan-kegiatan bagus. Bade ISN kegiatan-kegiatan saya tak saya. Segadin toh. Mentermuka kesetajana sareng Allah Subhanahu wa taala kenging petotu bagus atau hidayah serta taufik atau pertolongan dari Allah sehingga kau leban ajunan setajah ketika keparingan tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala bisa ISN mensyukuri dengan kegiatan-kegiatan sepositif. Amin Allahumma amin. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka dari kak dinto ngireng sempataki malam lek meleing mantan saya bekal laksanakin laku wanikah sempataki kalaban mau selawat burdah secara arang-sarang. Siap mau selawat burdah arang-sarang? Mantar muka sareng Allah Subhanahu wa taala kalaban berokan mau selawat burdah kau leban ajunan setajah iparangin tambahan kebeceraan dan keselamatan juga nan setajah pekarangan sebadan kak dintoh ben bela tetangga sekitar sareng Allah Subhanahu wa taala iparangin tambahan kejembaran dan keselamatan ejawaki dari musibah yang tidak diinginkan. Amin Allahumma
Amin. Sallu ala Nabi Muhammad. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Sallu ala Nabi Muhammad. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك
بك خير الخلق كلهم كأنما الدين ضيف حل ساحتهم بكل قرن إلى لحظ العدا قارب مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يجر بحر قميص فوق سبيحة ترمي بموجب من الأبطال ملتئم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم حتى غدت ملة الإسلام وحيا بهم من بعد غربتها موصولة الرحيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه صلوا على النبي محمد. Alhamdulillah sareng Allah Subhanahu wa taala kaula ben ajana sedaya neng malam mangken iparingin kesempatan serta kekuatan untuk maos sholawat burdah. Alhamdulillah mantar muka sareng Allah Subhanahu wa taala kesedayana sami-sami kenging barokah ban iyolaten kalaban bunga oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta iyolaten kalaban bangga oleh pengarang selawat burdah yakni kekasihan Allah Al-Imam Busiri. Mantar muka kau leban ajunan setajah ipopolong baki nang surga ipon Allah. Amin Allahumma amin. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah Kak Dinto acara sebab berdana acara makin Kak Dinto sebab sahibi atau tuan rumah sareng Allah Subhanahu wa taala paringin tambahan nikmat saropa aki akan melaksanakan sebagian sunnatur Rasul. Engki Kak Dinto acara akdun nikah arajiyah atau ba'alakiyah. Ini suatu tambahan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kau leban ajunan setajah. Karena apa? Karena Kak Dinto termasuk ibadah elam paaki oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adabu man tazawwaja faqad istakmala nisfal iman falyattaqillah fin nisfil baqi. Orang seakabin baik reng laki atau orang bini berarti orang Kak Dito ampon nyamporna akid separonah iman maka tinggal nyamporna aki dek separon iman sesekarina. Apa napa? Karena ibadah paling lanceng waktona
nika ibadah orang akabinan. Setiap ibadah kan itu beda waktu. Contoh, ibadah bajeng. Orang alaksanaki ibadah bajeng atau sholat nikah ada jangka waktu. Mau nabi orang berkuh begitu sekali atakbir asolat duhur mana nikah paling sekejap paling setengah jam saking hosong. Insyaallah orang berkuh rezeki. Mending sebagian apa jeng tak ada pak semenit lemari apa jeng duhur 4 rakaat elakonin tak ada pak semenit tak oning pah bajeng deur menikah cer dak nih lagi pada ban seset akela jangan saking cepet dah. Oke. Jadi ajangka pada waktu beda saya tempuh dengan waktu 5 menit beda saya tempuh dengan waktu sebanyak ben beda waktu dalam sehari semalam 5 kali boleh ibadah selain bajeng ibadah pasah nikah ada jedahnya. Bulan Ramadan laksana aki saabita kurang lebih 12 jam sehari. Kan menabi sehari 12 jam leras ki. Oke. Ya nikah. Terus ibadah apa boleh? Ibadah haji. Itu pun waktunya setahun sekalian. Oke. Berapa hari? Mulai tanggal 9, 10, 11 dan seterusnya. Tak abid, tak ada pak seminggu. Oke. Juga ibadah-ibadah selain. Akan tetapi, menabi ibadah akdun nikah begitu ngatek kobil tuh nikah bahasana sehidup semati sayang. Kanda nih kita sehidup semati. Engkau ben kakek kuleban sambian nikah alaksanaki ibadah perkawinan bernikah pinginnya sehidup sama sambian mati kada kule masih hidup. Okay. Jadi sehidup semati ingin seterusnya artinya sama pesa karena lada pak ke waktuna pateh sekali itu mantar muka kesedajan pada berkah umur dalam keadaan Jember tersehat amin Allahumma amin. Jadi ibadah paling lancung nih ibadah dengan akabinan. Iki bukten ibadah setelah mulai kizilah mulai umur belasan kata. Selumrah biasa namun maduran ini kan tak belasan lekoran. Iki umur selekor 20 ke atas tak ada pak telah polo. Conci telah tungketen. Berapa puluh tahun nih kah? Conci iki. Alhamdulillah. Contoh akati Ustadz Abdul Hadi ya itu. Kan mulai umur belasan pada lekoran panjenengan. Lekoran iki. Iki semakinlah lo kenging 30 tahun nih kah. Kerja ibadah saya tempuh. Saabi 30 tahun menterki terus bisa nempuh alaksana ibadah akad nikah nih, perkawinan nikah. Sampai berpan puluh tahun lagi. Sekanto. Ini dalam keadaan Jember. Jadi ibadah ini kelanceng untuk ibadah kawin. Sedangkan ibadah setiap ibadah panapa habis haus. Ibadah panapa habis haus. Mungkin hanya ma ibadah pasti nikah berdekudan nah. Berdepencoban nah. Berdebisikan dari setan supaya ibadah rosak ibadah bajeng pasti ikut dengan cara supaya betal bajeng tak bisa ikut kelaban cara betal supaya tak sah bajeng ikut kelaban cara supaya tak hosok tak konsentrasi ini lekan apa aja ini lekan alaksanaki ibadah pasah ikut bi setan supaya ibadah pasana betal tak sah begitu pakun asa ikut kelaban cara lain supaya ibadah pasana tak oleh kenceran sehingga ISN kelaban
kegiatan-kegiatan semaksiat di antaranya arasanan make apa sah abu lebek sa arasanan nyambile selek kadang juk toju pengkirembong iki mak rung-berungan ada depak man kak kamban nih apa semua bahasana sehingga alasan kapan keluar dari compok nyari malam depak nongkrong pengkirembong sampai berempat-bereng deh nih terus arasanan nih depak man kak kamban nih apa semua bahasana tak betal bahasan kung joma tak oleh kenje tak oleh kenjeran bahasana bi setane perosak ikude sebenarnya. Sami ibadah-ibadah selain di antaranya ibadah perkabinan. Iki, menabi ibadah selain ngak pasah 12 jam lemare. Iki. Tinggal nunggu laku boleh. Ibadah bajang berapa menit lemare ngolok salam. Kemon ibadah perkabinan. Iki, ini kan ibadah salah kenging 30 tahun. Pasti ini kayak kuda. Bi setan supaya rosak tak mampu untuk eprosak iki petak jempur bawang leperen kiran petang der pada dika iki maka dari panika kuluban panjenengan harus sami-sami sadar bahwa selakonin kau leban ajuna sedika dinta termasuk kelakuan ibadah seirito Allah berhubung kelakuan ibadah pasti ikut bi setan kau tu jaga aja kau tu sadar oh iya kok lambat di bering kita apolong bentang raji di mice aduh kita lah enggak pokok ya apa napolong oleh sebulan pah lejan padang coba kapi bedah le kita lah kapi iki lepas renkiran kapi bedah mon kita apolong kita lah ada boleh karena apa bi setan ihyasen supaya jojon merep mata kasus supaya sajian manteng ajeling orang bini sebani mahram semangat kayak teron lagi begitu lemari pakabin oleh berapa hari lepas kendur saatnya setan lah renkiren letak aku udah beli terus merosak Tebuna baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayyuma syabin tazawwaja fi hadatsati sinnihi illa ajja syaitanu ya wailah asoma minni dinah kembangah bila beda orang akabinan beda anak-anak ngodah akabinan maka setan gela atuat setan adu aja syaiton. Arapa mi atuat? Apa napa mi atuat setan? Asabab sosa. Karena orang gila lampon alaksanaki de separoh iman. Segak dinto. Tinggal gulban panjenengan nyampurnaki de separoh iman semarena sekarena. Atuat setan ya wailah celaka sengko asoma minni dina ampon araksah dari kudaan jubang sengko pemuda jeruah orang jeruah tentang agama dari agama ampon ijaga asabab akabinan jelas orang begitu ampon akabinan andi rajih atau andi lakeh maka orang gila pasti bisa ajaga dari kelakuan-kelakuan maksiat sejelas di antaranya Debuna baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ma'syaras sabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil fard. Hei pemuda Debuna baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila bak nakapiji ampon mampu untuk de biaya na araji atau alake faliyatazawwaj mayu tuli araji mayu tuli alaki arapa pola na
fa innahu aghaddu lil basar, karena dia bisa araksah dari mata si gempang ajeling ngaran kecubaan mon kita andi raji mon kita andi raji ajeling cewek tanggi tada saya rongaroh kemon la andi raji pah manteng cewek langsung bibi dina ikut teng dari budi dan hego kengko lang tang di ya hego beda ning mit sorry sa nyongo napa kok jang HP age joget nang HP ka sa tu gentuan dak nikah pah katela bibi ni nah pah langsung pekatok pan mare pekatok pah langsung bini ngatu gentuan a joget ya ada yang selake lebih dak we jang kula mit sos ni aduh gentuan la selake la tole pale boleh le pa ajeling ke banggong satu gentuan ni bibi ni nah pale boleh seni ka okey kan nikah beda saya adu beda sederma beda senekenin inalekan aba ingin norote nafso cubaan kulaban sambian maka bi raji deki irim enga mas mas apa Rosidi ni kekula kan lebih dekula mas tor lah abi di kula ni ka kicek lebat antara tinggi sebanding bula pada iki aghaddu lil basar wa ahsanul farj, bisa araksa dek kemaluan abe ingin ngelakon kelakuan tu seraja naudzubillah kalau bencara azina asbab andi rajih teti araksa la cukup nekanin dek rajina genjana sangat raja pada ben mate endeng napa cebon reng Yahudi dak niki reng kafir Yahudi pada ben aperang oke pada ben genjana reng aperang ben reng kafir sejahat kasa oke kerja nih kah urusan mati syahid nih kah sallu ala Nabi Muhammad. Maka dari menikah ikan di orang-orang semampu siap baik dari segi ilmu nah dari segi nafkah nah juga badan atau fisik ngereng mana bi kita siap akati da pemuda sebeda ada menikah cenderung lu niki ngaji pak alim kelu setelah alim oning cara-cara nah untuk adidik rajih oning ilmu cara-cara na adidik anak oning cara nah nyari nafkah kalaban cara halal bisnis kalaban cara sesuai kalaban anjurna kanjeng Nabi nyata ore segadin tong sehingga abang selamat dari ngelakonin bisnis atau dagangan se terjerumus dek ke barang haram atau barang-barang riba. Anapa mi bisa selamat polana andi ilmu. Kadang selandi ilmu baik kita belajar ke barang haram. Nah boleh selandi ilmu. Sebenikah. Mantarmu ke Allah Taala paringi keselamatan saja untuk terjerumus dek barang-barang se elarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Sallu ala Nabi Muhammad. Ngereng lanjut pole kalaban pemawasan selawat. Selawat ki buru lestari burda tangki. Mungkin arang sarang mau selawat dek baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalaban secara arang bareng ben pesemangat membisa pesemangatan ben gele. Oke, siap pesemangatan ben gele tadi. Deki mun gulaban sampean semangat. Kon mau selawat semangat. Oke, semangat dan akhir ojeng. Begitu ojeng pas lapar. Insyaallah deki siapin rebe bi tuan rumah nika. Begitu keluarin rebe keluar tangki, gulaban sampean ada abi banyak. Bunga apa bunga tuan rumah? Bunga pokok sama sejuk tojuk ya deng tombang 8 berempat jam iki. Maki wap suap ije gajah kediriana atau arebe si gencenah yang jelas akan dihadiahkan ke setiap keluarga sampun tinggal amor serta
teti penolak bala. Amin Allahumma amin. Sallu ala Nabi Muhammad. أسعد الأيام يوم جاءنا فيه محمد جمع الناس ووحد ونداء الحق ردت فشد الدهر وغرت أسعد الأيام فشد الدهر وغرت أسعد الأيام أسعد الأيام يوم جاءنا فيه محمد جمع الناس ووحد ونداء الحق ردت فشد الدهر وغرت أسعد الأيام فشد الدهر وغرت أسعد الأيام أولى ستجاب para penebat tatangkap Oh sepoben sedang moda hadirin hadirat satajab tore arang sarang kaulap masih tung sajab au salawat kustam Nabi Muhammad أسعد الأيام يوم جاءنا فيه محمد جمع الناس ووحد ونداء الحق ردا فشد الدهر وغرت أسعد الأيام فشد الدهر وغرت أسعد الأيام Orang salawatan lapas tegangin kenceran sana jendut saran dudan pakun oleh kepekusan orang salawatan lapas tegangin kenceran sana jendut saran dudan pakun oleh kepekusan milana ngereng satejap pas bersemangat mau salawat kustam Nabi Muhammad as'adul ayyami yaumun ja'ana fihi Muhammad jama'an nasa wa wa'ad wa nida'al haqi raddan fashadda dahru wa gharat as'adul ayyam fashadda dahru wa gharat as'adul ya Rasulullah ya Nabi laka syafa'ah وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا
على النبي محمد صلوا على النبي محمد. Alhamdulillah. Saya mau sarang-sarang hibur kak dintoh kau leban ajunan setajah sami-sami apersoanan mantar muka oleh syafaat atau pertolongan dari baginda Nabi Muhammad. Karena apa-apa antal murtaja ajunan ya Rasulullah tidak boleh ajunan hanya ajunan sebisa ikening Arab bi kau leban ajunan saja kaangkui epentai pertolo pagi neng are kiamat neng are sikak di setuju makhluk Allah Ta'ala pada khusus manusia pada sosa tidak boleh sebisa Arab kaangkui bisa nolongin kau leban ajunan saja dari kesosaan gelak kejabah baginda Nabi Muhammad paling bagus makhluk yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mantar muka kau leban ajunan saja sami-sami kenging pertolongan atau syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ben mantar muka serang Allah Subhanahu wa taala selalu paringin kekuatan ben keistiqomaan kaangkui mabanyak maos salawat baginda Nabi Muhammad seteti penyebab oleh syafaat atau pertolong sesuai kalaban janji Allah saya sampaiaki baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inna aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum salatan alayya seongkuna menussah sepaling semak dak sengkok selebih banyak selebih cepat kaangkui oleh pertolongan dari sengkok atau syafaat dari sengkok debun baginda Nabi Muhammad ajiah menussah sepaling banyak mau salawat mantar muka kau leban ajunan saja sami-sami oleh syafaat sebanyak secepat dari baginda Nabi Muhammad amin Allahumma amin. Siap mau sarang-sarang boleh? Ya Rasulullah ya Nabi laka syafa'ah wa hadha matalabi ya Nabi ya Rasulullah ya Nabi laka syafa'ah وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي صلوا على النبي محمد رسول الله سلام عليك يا رفيع شأني ودرجي عطفة يدي رات العالمين يا أهيل الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شأني ودرجي عطفة يدي رات العالمين يا أهيل الجود
ji ya uhai lal judi tauladan kita panutan kita junjungan kita dan kita Nabi Muhammad ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a syani wa daraji atfatai yajib ratan alami ya uhai lal judi wal karami salawat salam tetap padamu engkaulah sang nabi penyejuk hatiku kami semu ingin bertemu datanglah wahai sang pujaanku hadirlah dalam mimpi indahku hadirlah dalam mimpi indahku ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a syami wa daraji atfatai yajib ratal alami ya uhai lal judi wal karami salatu rabbiku mohon doa ampuni salah dan juga dosa jadikan kami insan yang mulia hati yang ikhlas serta bertakwa kumpulkan kami dan keluarga bersama Nabi kekal di surga ya Rasulullah salamun alaik Allah ya Rafi'a syami wa daraji atfatai yajib ratal alami ya uhai lal judi wal karami sallu ala nabi Muhammad alhamdulillah mantar muka papolong sareng Gusti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nang swarga seka odien sareng Allah subhanahu wa taala pakekal oning kekal tak mati odi seterusnya Nabi odi alam dunia nikah tidak kekal odi cuma sekejap iki Nabi nang akhirat odi kekal epo odi seterusnya tak pati mati tak betul sedo segala itu nang akhirat nikah
Maka dari menikah, menabi orang-orang setak gagal paham, maka lebih mentingaki, lebih ambisi untuk long-molong kelakuan-kelakuan seperti penyebab banyak sanguh enelekana pemasok neng keodian sekekal etempeng lebih semangat dek ngelakoni kelakuan-kelakuan seperti oleh hasillah odi alam dunya seodi sekece sekadinto arten mengkira kelakuan-kelakuan sebisa menghasilkan hasil sebisa kung coma ikalak manfaat odi itunya meloloh tapi bisa merogi de hasil ineleka na ipoodi sekekal ng alam akhirat maka kelakuan-kelakuan seitunya gila itinaaki contoh nah kembang nga nikah kuluban sambian bi Allah Ta'ala itakdir andi rezekeh melalui lebat bisnis atau dagang ajual sate sebenarnya katang hi kembang hi orang mana jual sate mana pereng hasil bi Allah Ta'ala nikah oleh bese kembangnya sebenarnya Eki terus abe enelekan ajual sate engkau dia mau ajual sate tak abajang mau rib mon abajang mau rib maka engkau tak oleh bese karena orang sembelih sate nyingke mon orang setak gagal paham mon orang sepenter mon orang se bisa api te aki antara nah sikadi masih lebih pantas elakonin ben selebih pantas etikal maka tentono orang gila ngalakoni alaksanaki ibadah karena ibadah bajang hokoma ben waktona tertentu terbatas sabanika engkau manatinaki ibadah bajang maghrib engkau bi Allah Ta'ala oleh ancaman nerah seipodi seterusnya nang alam akhirat sarapaki neraka naudzubillah minda oke jawakin mun engkau tak oleh bese gara-gara bajang maurib bese dia oleh berpomba ki bisa igunaaki nang keodian ialam dunya meloloh sekadi maka keodian ialam dunya waktuna hanya sekecil segadin to lemakin sebagian orang nika manabi saya gagal paham sehingga tak sadar nika lebih mentingaki kehasilan sebisa kala manfaat itunya melo seteti bahaya na enelekan abe masuk alam akhirat sepodi seterusnya ditinggalkan tinang gua angon ngepaya sati bayi torot bajang nya makila tak bajang torot nikah nanda aki ca abe gagal paham aroma saudi seterusnya ialam dunya ambisi nyari dunya siang malam telah tinaki kewajiban ambisi nyari dunya siang malam senajan kelaban carah seharam atau seribe gara-gara apa tero olia kembang tero pese na kelu palam emas ngi tero emas ben semacam tula maksiat ke Allah Subhanahu wa taala bahkan setelah abad tinaki kerugian sebisa merugi nang alam akhirat ni kan cuma sekat oleh pese setembukan sambian terus pan oleh pese pah pakakambah keyapoyaan kebainang senengan ialam dunya di waktu na cuma sekece umpaman ipa seneng meloloh sambian gara-gara banyak pese na seneng meloloh paling lepol lebulung 10 tahun paling pol lepetong 10 tahun lemate kanda ni gengki nikah sampai kita pesen sambian setelah long mulong gara-gara sampai dengan cara maksiat kelakuan haram dagang riba saya lakonin pesen sambian saya rasa ngalak deki ikan tibi orang
Lain, jejel pah nuruk bendem kelem kuburan. Mun tak umur sejam sampean ni kali boleh bi maleng. Senika. Tak umur kali boleh ting are ni kisah. Ikalak besen bening ngalak sambian. Ngalak bese ki. Mbian mi je peranan thele pelo koning. Thele athina kewajiban setero bese. Ternyata kapan mati tak iki bese dah. Ah senika. Jadi kudu sadar. Kelebihan sampean. Contohnya serah. Sampun cerita aki mangken nika contohnya buktena serah. Ki banyak kan. Bengetua kelebihan sampean. Lampuna tinggal umur, pelabi sampean isangwe bese. Punten. Tak isangwen pada apa bi sampean. Bahkan miturut aturan Islam mun pahbade sebagian tunya yang berharga kening topoen nika kudu kali boleh. Bungkar boleh kuburan kaya. Coba nikah, mumpah barang seberharga kening bendem. Coba nikah. Nanda aki cek tak manfaat. Dunya bi huluban bi sampean setulo cek peranana tele atina aki kewajiban. Mongker adalah atina aki kewajiban tigel cek lakonin dunya tersebut. Kecuali dunya sekira tak teti endeng abe de ibadah dengan cara halal tak apa tumpuk makin lepas numpuk mobil tele betok sampean asalkan sampean dengan cara tak sampai atina aki kewajiban makin lepas numpuk aroma bertingkat sampai 10 biji roma nah iki sebedah bun ki sebedah ngiringnya tore dengan catatan cara kerjanya cek sampai abe arompak bareng-bareng kewaji terutama di antara apa dengan cara-cara bisnis seelarang atau degeng-degeng seeribe seharam seelarang oleh Allah Subhanahu wa taala segadito mantur muga kalaban brokana mau selawat arang sareng juga kalaban brokana amuci angalem dek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam moci secara arang sareng kau leban ajunan sedajah sareng Allah Subhanahu wa taala keparingan rezeki sebanyak sehalal tor segempang serta barokah amin Allahumma amin sallu ala Nabi Muhammad ki pon cukup makin lah kol senapa nih kah lumayan malam Okey, lakol sangat lebat Pak Polo. Okey, jadi niser tuan rumah juga mantan karena leku beda acara boleh sekali itu. Malay tak ya payah, malay bisa istirahat. Malam nikah gunaki waktu istirahat mun bisa. Karena apa? Karena mun sering begadang, anika kebetulan tak sae Kanjeng Gusti Muhammad sallallahu alaihi wasallam menabi malam nikah ki beri sarena ki beri deki jaga sebelum sopo kisah le sebagian umat tah tebalik mun ki beri tolo sampai koletung sengitangi deki lepas di koletung kol dua kol telo aja tak tele umber are telambes sopuna dari sebuah saja serang Allah. Sekali itu. Jadi terbalik. Juga miturut ilmu kesehatan dokter menabi sering ngitangi nikah kolek lekas keriput. Ini cilingaki bagian sengitangi kisah. Ku tak lekas tua. Besar. Pakala abi sering tedungki beri kisah. Koleng tak keriput. Bahkan umur ki ngode kasah. Enten kula tak nut juga ke serah. Cilingaki walandan ngodet dari apa kita kadang ngetelak pondok koltung kula agelejar kisah setengah 2 kita tedung nak kana makile cak tuli tedung cah cek sering ngitangi lekas tua do ngarake nak ger tua ngara lekas tua koleng lekas keriput lain organ tubuh lain nih lekas rogu segadito le coba sampean konsultasi ben dokter mun sering ngitangi malam. Coba nih benih kengkok nah kok ini kah? Mung kurang yakin sampean konsultasi ben dokter. Jadi mun letak sesuai ben lelamban Kanjeng Nabi ini kan pon.
Kala tak sai. Kanjeng Nabi ki beri asarin. Ki beri asarin. Jadi kalau ban sampean nindah kecuali sewaktu-waktu sebulan sekalian atau seminggu sekalian ngitangi umpamana. Ken mele tak peke ben sekanjaan. Mun pen malam aki bila bian di raji. Tak buka labang sampean iki. Okey. Tak buka labang. Ngerti Rosidi? Dem Rosidi. Sering ngitangi umpamana kita andi raji sering begadang. Nah, sering begadang mun la raji kau tu tahu diri. Tika begadangin lem kamar boy. Tak oleh kencaran. Okey, segadin tu. Sallu ala Nabi Muhammad. Okey, ngereng lanjut ke laban salawat qiyam. Okey. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Fahdazal arsu taraba wa istibsyara wasdadal kursi haibatan wa waqara wa amtalatis samawati anwara wa dhajjatil malaikatu tahlila wa tamjida wa istighfara subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah ولم تزل أمه تراعا وعن من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما استد بها الطلق بإذن رب الخلق ودعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمام صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه سلم صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم صلوا على النبي محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه أشرق البدر علينا فانتفت منه البدور مثله حسن كما رأينا يا رسول الله قد يا وجه السرور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك قد الطاب bedah kompolan kalaban taretan Islam nyobre rahmat pangeran ya Rasulullah ban syafaat ajunan ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika ya Rasulullah salawatullah alaika man teroleh babalasan Eswar kenang senengan molate Gusti Pangeran ya Rasulullah banium daka ajunan
عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين سليرانا كستنا نبي محمد سمترا دكا ستجا أمة مرحبا مرحبا أهلا وسهلا مرحبا مرحبا يا خير داعي يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله نبي محمد ابن عبد 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 الله كدماوات طال هرجنا كفي أمة بدك فغان كدماوات طال هرجنا كفي أمة بدك فغان engadani badari pangeran sebedasa bab lahir ajudan engadani badari pangeran sebedasa bab lahir ajudan ya Rasulullah ya Habib Allah ya Rasulullah ya Habib Allah kun syafi'an li wa khudh bi yadi yawma khawfi nasi wal haraji kun syafi'an li wa khudh bi yadi yawma khawfi nasi wal haraji lamba manusan saling musuhan pas ataretan sabab ajunan ben bada epeng hira seksaan penyelempang sabab ajudan ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi' asyani wa daraji atfatayyaji وأنت العالمين يا أهيل الجود والكرم ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله كلب النبي محمد يا الله ستجسى سفارك يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله أحبنا ربو نبي محمد يا نبي الله ستجه أمات bunga sealam tunya syukur alhamdulillah
وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-kiram ajma'in. Allahumma qawwina ala fi'li ta'atih wa qawwina ala tarkil ma'asi wahdina waghfir lana waghfir li abaina waghfir li ummahatina waghfir li auladina wa azwajina wa tullabina wa ahlina waghfir li muallimina wa masyayikhina waghfir li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah ya Allah ya Allah ya qadiyal hajat ya qadiyal hajat ikdi hajatina ya Allah biridaka wa bi syafaati rasulika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya far ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Dari abdinah nyun seborah manabi pada kekeliruan akhiran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة